अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। अभी 2 दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने जीबीपी यूएसडी को जब टेक्निकली एनालाइज किया था प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जीबीपी यूएसडी अभी भी अप ट्रेंड में है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक। लेकिन आज मैं जीबीपी यूएसडी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप लोगों के सामने टेक्निकली एनालाइज करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि क्या स्मार्ट मनी भी जीबीपी यूएसडी को अप डायरेक्शन में ही देख रही है या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जीबीपी यूएसडी जो है वो एक डाउन ट्रेंड में दाखिल हो गया है। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक जीबीपी यूएसडी जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में है। लेकिन हम आज इस वीडियो में एसएमसी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एसएमसी ट्रेडर्स जो हैं क्या वो जीबीपी यूएसडी को अप ट्रेंड में ही देख रहे हैं कि उनके नज़दीक जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड जो है वो डाउन हो गया है। तो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आपने कभी अपने एनालिसिस का आगाज करना होता है तो आप शुरू कहाँ से किया करें, जहां से प्राइस ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया होता है ना, आप वहां से अपने एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हो। तो सपोज अगर मैं इसको फर्ज करता हूँ, ये हमारा हाई पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा लेट मी जूम इन, मैं थोड़ा सा जूम इन अगर करता हूँ तो आप देखें इस हाई ने बेसिकली इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया था। तो हमारी इंड्यूसमेंट जो होगी वो यहाँ कहीं होगी। कौन सा लेवल होगा इनमें से? ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा लेवल है? होपफुली आप सबने कहा होगा कि ये वाला लेवल है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिख देता हूँ। अब ये देखें प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली। जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली तो तभी हमारा ये टॉप फाइनल हो गया। अब प्राइस ना, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्राइस बहुत नीचे तक चले गई है। क्या मैं इसको लो मार्क कर लूँ? क्या मैं, आप खुद बताएं, इसको लो मार्क कर सकता हूँ? हाई मार्क करने के लिए जिस तरह इंड्यूसमेंट लेना शर्त होती है, इसी तरह लो मार्क करने के लिए भी इंड्यूसमेंट लेना शर्त होती है। और प्राइस ने यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट ले ली क्योंकि इस लो से नीचे ये लो, प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ले ली। और मैं अगर इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लूँ, प्राइस इंड्यूसमेंट ले चुकी है, तो ये हमारा लो फाइनल हो गया। अब मुझे ये देखना है कि ये जो लो बना है, क्या ये लो किसी प्रीवियस अप ट्रेंड, क्योंकि ये अप ट्रेंड चल रहा था ना, इस अप ट्रेंड में से किसी हायर लो को ब्रेक करके चौक तो नहीं हो गया? बस मुझे ये फाइनल करना है। तो चौक फाइनल करने के लिए मुझे इस पॉइंट से पिछला हाई और लो ढूंढना है। बस मेरा इतना काम है। क्या ये मेरा पिछला हाई और लो है? बताइएगा जरा, पॉज करके बताएं। यकीनन आप लोगों ने कहा होगा कि ये हाई और लो है, क्योंकि जब प्राइस ने ये हाई ब्रेक करके नया हाई लगाया और ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था जिसे प्राइस ने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। जब प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट लेवल हमारा यहाँ पर ले लिया, एक मिनट यार, बहुत सर्दी है। प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेवल ले लिया तो फाइनली प्राइस ये ब्रेक करके से ऊपर चली गई। अब जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली गई, यानी ये हमारा हाई फाइनल हो गया। क्यों हाई फाइनल हुआ? क्योंकि इसने अपना करीब तरीन पुल बैक ले लिया था। जब इसने अपना करीब तरीन पुल बैक ले लिया, उसको हम करीब तरीन पुल बैक को, जो पहला इंटरनल पुल बैक होता है उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो ये इसने जब इंड्यूसमेंट ले ली और फिर फाइनली इस हाई को भी इसने भी यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो जब ये हाई ब्रेक हुआ ये हमारा लो फाइनल हो गया। तो एसएमसी की दुनिया में जीबीपी यूएसडी एक डाउन ट्रेंड में है। ये फर्क होता है एसएमसी ट्रेडिंग में और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है वो अभी भी जीबीपी यूएसडी को बाय देख रही है, लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, वो अभी भी जीबीपी यूएसडी को सेल में देख रहे हैं। तो दोनों का बायस ही डिफरेंट है। एक तरह के ट्रेडर्स जो हैं वो बाय एंट्री फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह के जो ट्रेडर्स हैं वो सेल एंट्री फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से हमारे डिफरेंट एनालिसिस जो हैं वो डिफरेंट किस्म की मार्केट में सिचुएशन पैदा करते हैं और हम ये समझते हैं कि यार हमारा एनालिसिस ठीक था। अब अगर मैं बीइंग ए प्राइस एक्शन ट्रेडर,
اگر میں یہاں پر انالیسس کر رہا ہوں اور میں نے تو بائی فائنڈ کر رکھی ہوئی ہے، تو آپ خود دیکھیں نا یار کہ میں بائی فائنڈ کر رہا ہوں، ایس ایم سی ٹریڈر سیل فائنڈ کر رہا ہے، تو کوئی ایک بندہ تو رانگ ہے نا. تو اسی لیے پروفٹ کسی ایک بندے کو ہوتا ہے، یعنی کسی ایک ڈائریکشن والے کو پروفٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ کی پکچر غلط پریڈکٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بائی چل رہی ہوتی ہے، آپ سیل لے کر سیل ٹرینڈ ڈھونڈ کے بیٹھے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں سیل ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، آپ بائی ڈھونڈ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو غلط پکچر آپ نے پورٹریٹ کی ہے، اس کی وجہ سے پروفٹ یا لاس ہوتا ہے. آپ کو پروفٹ یا لاس زیادہ تر آپ کی ٹریڈنگ اسٹریٹجی کی وجہ سے نہیں ہوتا، زیادہ تر آپ جو اس ٹریڈنگ اسٹریٹجی کے جو رولز آپ نے بنائے ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ آپ نے نکالا ہوتا ہے، جو سپورٹ اور ریزسٹنس آپ نے نکالی ہوتی ہے، زیادہ تر آپ کو لاس اس وجہ سے ہوتا ہے. رولز یہ مثال کے طور پہ رول یہ ہے کہ آپ کے انٹری زون میں آپ کو چاہیے ایک بلش انگلفنگ کینڈل. ایک منٹ. تو آپ یہ کہیں گے یار بلش انگلفنگ کینڈل جو ہے وہ بائی نہیں دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ پوری دنیا کو دیتی ہے بائی، آپ کو نہیں بائی دیتی وہ. تو بلش انگلفنگ کینڈل بائی دیتی ہے، لیکن ہوگا کیا؟ آپ نے جو سپورٹ لیول نکالا ہوا تھا وہ سپورٹ لیول غلط تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال آج میں نے آپ کو جو سمجھانے کا مقصد تھا کہ پرائس ایکشن کے نزدیک تو جی بی پی یو ایس ڈی جو ہے وہ ابھی بھی بائی ہے، لیکن اسمارٹ منی کانسیپٹ کے نزدیک جی بی پی یو ایس ڈی جو ہے وہ سیل ہے. کتنا ڈفرنس ہے دونوں کے اسکوپس میں، دونوں کے بائس میں، اور دونوں کے ٹریڈنگ ڈیسیژنز میں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسمارٹ منی ہے وہ زیادہ ایکوریسی کے قریب قریب ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے، اور پرائس ایکشن جو ہے اس کی ایکوریسی لیول اسمارٹ منی جو ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے اس کی ایکوریسی لیول سے تھوڑا کم ہے. میں برا نہیں کہہ رہا ہوں پرائس ایکشن کو، میں تو پرائس ایکشن کا بڑا فیور میں بولنے والا بندہ ہوں، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایس ایم سی کی ایکوریسی جو ہے وہ پرائس ایکشن ٹریڈنگ اسٹریٹجی سے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے. تو باتوں باتوں میں ہم نے آج جی بی پی یو ایس ڈی کو ٹیکنیکلی انالائز بھی کر لیا اسمارٹ منی کانسیپٹ کی روشنی میں، اور میں نے آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہی وقت میں دو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس کا دو ڈفرنٹ جو ہے مائنڈ سیٹ ہے. پرائس ایکشن اس وقت بائی ڈھونڈ رہا ہے اور اسمارٹ منی اس وقت سیل ڈھونڈ رہی ہے. تو کوئی ایک صحیح ہے نا، کوئی ایک غلط ہے، تو پروفٹ کسی ایک کو ہی ملنا ہے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے کنٹینٹ کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. گڈ لک. ہیپی ٹریڈنگ.